está como luchando y si tú también tuviste que luchar en contra de estos problemas que pudiste haber encontrado a lo largo del camino y también si pensaste en abordar este tema desde el punto de vista de ellos como amantes, de la abuela, la bisabuela, como en su relación con el poeta como amantes. Those are some great questions. So, as for the first one, just about in terms of getting permission for the content of the letters and obstacles with family, Aunt Anya doesn't actually exist, but I have encountered, I think, characters along my trajectory of my path as an artist and my path as a filmmaker who I think spoke to me and treated me that way. And I think that that was one way of addressing that issue. But there's also, I think, something inside of all of ourselves when we're trying to create and trying to self actualize into the person that we are. There's sometimes that voice of doubt that's inside of us. So that is a part of Aunt Anya's character as well. Es una gran pregunta y primero para abordar la primera parte de ella en cuanto a los permisos y los obstáculos que pudo haber por parte de la familia, primero decir que, bueno, Anya no existe realmente, pero sí a lo largo de mi carrera y mi carrera como cineasta, sí me he encontrado muchos personajes que son así como ella, que te tratan de esa forma y me parece que todos al intentar crear nos enfrentamos a este tipo de problemas. Así que le quería dar una voz a ese tipo de persona, con ese personaje dar una voz para este tipo de cuestiones. And my family is very supportive of me using, I think, Zofia's letters in my filmmaking. But the awkward thing is I am not her literary executor. We've actually never had that conversation. My family is going to see the film next week, and I went to go. We'll see how that goes. I went to go to Harvard last week, and I was able to talk to, I guess, people who become. So I talked, sorry, to the head archivist who acquires letters and different, I guess, like property and works in like intellectual property of the content of those letters. So Harvard owns the paper, but my family owns the words. But because there isn't anyone actually in my family that is the literary executor, because when my grandmother died, she didn't appoint anyone, it's kind of a gray area. I didn't ask for permission. Harvard didn't get mad at me, and neither did my family. So I think. We'll see. Bueno, a diferencia de lo que se ve aquí, mi familia me ha dado siempre mucho apoyo en relación a usar las cartas de Sofía en mis películas. Bueno, pero apenas, en realidad apenas van a ver la película, así que vamos a ver qué sucede en ese sentido. Y yo no soy la ejecutora literaria, la que tiene los derechos sobre esta herencia literaria. Y bueno, mi familia va a ver apenas esta película, pero la semana pasada yo fui a Harvard y ahí me entrevisté con el jefe de archivos del lugar. Y bueno, en relación a estas cartas, Harvard, ellos son dueños de los papeles en sí, pero mi familia son dueños de las palabras que hay en esos papeles. Y como no hay realmente un ejecutor literario o un heredero de esta herencia literaria, vamos a ver qué es lo que sucede en el futuro. Y mi familia apenas va a ver la película. And then there was the other part about the love story between Zofia and Joseph. That's awkward. He was married and so was she. But I mean it's not, I mean, so I think like awkward when you really think about it, I guess, because everyone has, I guess, an internal life. And what I loved about this story, I think it's a love story. My parents don't think it is. When I first found those letters and I read the poem that you read at the beginning of the film, where she talks about the one time that they met and this intensity of this one engagement that they had in this park where they didn't speak, they didn't really have any interactions, but they felt something. I felt that there was, I guess, this feeling or this emotion there that was really beautiful. This moment that they shared between the two of themselves that I really wanted to explore. And my father said, when he read the letters, he said, "Oh, you know, people just talked to that way back then." But I sensed that there was something
more. And I think what was interesting in exploring my great grandmother's, I think, letters and really diving into her correspondence, I don't have his side of the correspondence, was kind of discovering that, you know, even though she was in her 60s, was married, and so was he, they were still capable of that kind of love. And I think that that's something that's really beautiful. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, la historia de amor entre Safia y Joseph, puede ser que sea algo extraño, algo raro, algo incómodo, pues ambos estaban casados, pero en realidad no lo es, porque me parece que todos tenemos una vida interna. Y si bien yo efectivamente pienso que había una historia de amor ahí, por ejemplo, mis padres no lo ven así. En el poema que se muestra en la película, que habla sobre este encuentro que ellos tuvieron en un parque con una gran intensidad y con unos grandes sentimientos, me parece que es algo muy hermoso, como describen ese momento que compartieron tan intenso. Y en cambio mi padre piensa que esa es simplemente la manera en que la gente hablaba en esas épocas, cómo se expresaban, pero yo pienso que había algo más ahí. Y a través de esas cartas y de la abuela, a pesar de que ella tenía 60 y tantos años y estaba casada, me parece que habla acerca de la capacidad que tenemos o que tiene la gente de sentir ese tipo de cosas, ese mundo interno. Um, I also wanted to congratulate you. I really liked it. I think the way you approach it is really simple. The picture and the music and how you approach her in her thoughts as a granddaughter. So my question is, since from your perspective, how was there any fear in the translation of the letters? Because when she's speaking to someone, I don't know if it's herself, she's interpreting the letters. So how did you approach that? How do you think that those were maybe not the exact same feelings that your grandmother had, but yeah, how did you break her words into your own thoughts? Beautiful question. Antes que nada es una pregunta hermosa, pero déjenme traducirla para aquellos que... Eh, desde bueno, antes es que nada, felicidades, y la manera en que te aproximaste a esto es una manera muy sencilla, pero de una buena forma, tanto en términos de la imagen como de la música y de tus pensamientos como nieta de esta persona. Y te quería preguntar si desde tu perspectiva alguna vez sentiste algún miedo en el sentido de a la hora de hacer la traducción de estas cartas, porque al hablar ella sobre las cartas, al leerlas, las está interpretando también. Y de qué manera te aproximaste a esto y de qué manera intentaste lidiar con los sentimientos que se podían presentar en esas cartas, y son los mismos que tú tenías, o de qué manera fue esta relación entre las cartas originales y la interpretación de la nieta. No one's asked me that question before. I think it's a good one. And in terms of, yeah, interpreting these letters, interpreting her words, making these kinds of assumptions, I mean, of course there's fear. My name is Sophia. I'm named after my great grandmother, and I'm the oldest on either side of the family. So I've always felt this, I guess, immense pressure to, I guess, accurately honor and represent my family. Nadie me había hecho esta pregunta antes y realmente es una muy buena pregunta. Y en términos de la interpretación de estas cartas, cómo interpretar estas cartas, por supuesto que sentía miedo al hacerlo. Yo también me llamo Sofía, en honor a ella. Soy la mayor en ambos lados de la familia, y así que sí, sentía una gran presión de hacer esto y también un gran honor de poder hacerlo. Yeah, and I mean, if someone read my Gmail in 50 years, like, how would they interpret that? You know, and I certainly don't write as eloquently as that. But in terms of approaching, I think, that interpretation, what I did is I studied the letters and I highlighted things that were interesting to me and passages that really inspired me.
And what Dara and I did throughout the course of production was we took a process approach to it. So the night before we would shoot a monologue scene, she would read those passages of letters, she would read Zofia's words, she would read mine, and then she would come up with her own interpretations that she would then improvise in a coffee shop. Well, it's a restaurant, but it was supposed to be shut down while she was delivering those monologues, but they actually opened it up, and because we were shooting there for free, I couldn't tell people to leave. So it created this kind of tension where she's trying to think through and materialize and articulate her thoughts. And as a director, I wanted to protect her, I wanted to stop that from happening, but we couldn't, we didn't have control of the situation. But what it yielded to was this moment where you're seeing this person like process their thoughts in a very interesting way that I think is really alive. Y bueno, por ejemplo, si alguien leyera mi cuenta de Gmail dentro de 50 años, ¿qué pensaría? ¿Cómo interpretaría lo que yo escribo? Aunque claro, por supuesto, yo no te escribo de una forma tan elocuente como ella, pero lo que hice fue subrayar algunos pasajes de estas cartas que eran los que más me llamaban la atención, y cuando íbamos a tener, en términos de la producción, cuando íbamos a hacer las escenas, antes de los monólogos en los que ella lee las cartas, yo leía los pasajes, ella luego los leía también, y se suponía que en la cafetería en la que íbamos a filmar estas escenas, en las que ella iba a estar leyendo, iba a estar cerrada completamente, pero como nos dieron esa locación gratis, al final estuvo abierta, y esto también introdujo un poco de presión a la hora de hacer estas escenas. Yo como directora quería quitarle esa presión a la actriz y protegerla de alguna forma, pero no podía hacerlo, y también eso influenció en la manera en que se procesaron estos fragmentos. Yeah, and I mean, it's hard to say. I can't say that we accurately represented her thoughts. I never had the opportunity to meet my great-grandmother. She died in the 60s. But we could only assume with the information that we had, knowing a little bit about Joseph, knowing that he was a Holocaust survivor, knowing that my great-grandmother was put in a camp in Siberia and then escaped and lived all throughout Europe. So I just tried to imagine what it was like for her as a poet, as an artist, looking to continue to create despite her difficult history and difficult circumstances, and finding someone that she really deeply connected to and related to on that level. And I think this is mine and Dara's interpretation of how she felt and thought, but we'll never really know. But I think that's okay. Y no puedo asegurar que sea realmente una interpretación exacta de cómo pensaba mi abuela. Ella ya murió, y también Joseph, pero sabiendo que tanto Joseph había estado en un campo de concentración, como que mi abuela había sido deportada a Siberia y había escapado de ahí, y cómo es que a pesar de unas situaciones tan difíciles, pudieron continuar creando y pudieron mantener una conexión entre ellos. Así que esta es simplemente mi interpretación de esta relación, de estos sentimientos, aunque nunca vamos a poder saber con exactitud qué era lo que ella había pensado. Yeah, and I think the last thing that I'll say that I just realized as you were translating is that it's very much about, I think, like preserving a mystery too, because if it's all spelled out, I think even for you as an audience member, it's not engaging. And I think it's interesting that like the full story isn't there, and that there are things that are left to interpretation. Y también solamente quisiera decir una última cosa al respecto, que me di cuenta ahora mientras estaba escuchando la traducción, y que es también la película acerca de preservar el misterio, porque si se dijera absolutamente todo, no resulta tan interesante, así que hay que mantener un poco de este misterio para que sea atractivo y que no se presente todo. No, that's it. Yeah. Thank you for your question. Justo tenemos que terminar, pero vamos a estar afuera por si tienen más dudas, y muchísimas gracias por venir. Un fuerte aplauso para la directora. Y los...
Sí, contestar las dudas. sí, justo. Y los invitamos a seguir la cartelera de Black Canvas. Tenemos muchas más películas. Muchas gracias. No, que si quiere, hay muchas personas que quedaron con Lo dije